Oh, Puerto de San Juan Beach Resort, San Juan, La Union mga idol. Yan na yung dagat to. Kitang kita na yung dagat dito. Yun, no? Mag surf tayo. Bar and grill. Yung building na yun, no, ginagawa sa kanila rin. Punta tayo sa labas. Bar and grill. Puerto de San Juan Beach Resort. Puntahan natin yung harap. Sir, good morning sir. Pang vlog man sir. Sa harap tayo mga idol. Yan o, front desk. Oo. Dito yung harap. Yan o, yung building o. Yung ginagawa. Ito. Puerto de San Juan Beach Resorts. San Juan, La Union. Yun yung harap mga idol o. Yung gate. Doon. Paglabas mo dyan, malapit lang yung market. Mga 50 meters lang, ganun. Wala pa ata. Ayan. Diyan. Di pa ako naligo mga idol.